definitely this comes as a secret dealings or under the table thing or behind the scene thing which no one knows. Like this come as a surprise. I never saw anything about Indonesia was actually processing. We saw news about Thailand or Malaysia. They attended the BRICS, but as an observer, but they are a VIP. Oh, you can't see it. Let me see if I can fix this. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Novi Story. Bagaimana kabar buat teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, satu informasi yang menarik dari Indonesia Elite Group ya, tentang masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS, sebagai anggota penuh ya, atau full member dibanding Malaysia sebagai partner member. Dan di sini tadi itu di awal pembukaan video, orang Singapura itu atau pengamat Singapura itu sangat shock bahwa Indonesia sebenarnya sudah masuk BRICS ini sejak awal. Mereka sama-sama mendirikan BRICS ya, bersama Brasil, Rusia. Cuma baru diumumkan sekarang. Dan tentu saja mereka sangat kaget dan juga membuat Malaysia sangat iri. Oke, video ini sangat menarik teman-teman ya. Jangan lupa follow atau subscribe Indonesia Elite Group dan tentu saja channel saya agar kami lebih semangat lagi memberikan informasi yang menarik buat kita semuanya. Kita lanjut. Masuknya negara Indonesia sebagai anggota resmi BRICS saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di mata dunia. Hal ini karena terdapat sesuatu yang eksklusif, di mana Indonesia tiba-tiba menjadi anggota dengan cara yang tidak biasa. Seperti petir yang menyambar di siang bolong tanpa adanya angin dan hujan. Namun, hal ini sudah diprediksi oleh banyak negara. Yang mana dari hari berdirinya organisasi BRICS pun, Indonesia sebenarnya sudah berada di dalam lingkaran tersebut, bahkan sebelum Afrika Selatan bergabung. Hal ini menegaskan kembali konspirasi tentang Indonesia yang sudah menjadi anggota BRICS sedari dulu. Hanya saja baru sekarang diumumkan secara resmi. Ada konspirasi yang mengatakan bahwa selama ini Indonesia tidak dimasukkan secara resmi karena memiliki agenda khusus. Di antaranya adalah mata-mata, sekaligus pemberi gambaran sikap yang dilakukan Amerika dan sekutunya terhadap negara berpengaruh yang belum bergabung. Untuk itu kenapa kita sering melihat, Indonesia sangat berani menentang hegemoni negara mana saja khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat. Misalnya saja program hilirisasi, pemblokiran produk-produk asal Amerika, perang dagang dengan Uni Eropa, serta masih banyak lagi. Tentu akan menjadi hal konyol apabila Indonesia tidak memiliki kawan-kawan kuat di belakangnya. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Ngamuk semuanya. Kita nikel kita sudah dibawa ke WTO. Udah. Nggak apa-apa, yang kita hadapi. Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Saya pikir ini apa bagus nih kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, enggak. Kita enggak ikut. Semuanya bubar, enggak jadi. Eropa boikot kita. Saya jawabnya apa? Saya jawabnya, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita. Kita akan gunakan kelapa sawit kita untuk rakyat Indonesia sendiri. Kau tidak mau pakai kelapa sawit kita, kita akan bikin kelapa sawit menjadi BBM, menjadi solar buatan Indonesia yang tidak akan habis-habis. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Jadi, kalau hai Eropa, kami baik sama kau, kami cinta kau, tapi kau tak cinta aku. We love Europe, but sometimes Europe does not love us. And you boycott our palm oil. You boycott our palm oil and we say to you, thank you, sir. You don't have to buy our palm oil
we will use our palm oil ourselves, saudara-saudara. Kalau bahasa anak Jakarta, lo mau beli kek, lo nggak beli kek, emang gue pikirin. Negara gue besar, rakyat gue besar, nggak perlu kita jual ke NT sana, kita pakai sendiri. Terima kasih, lo nggak mau beli. Jangan main-main dengan Indonesia sekarang ya. Indonesia ini punya kekayaan, punya kekuatan. Kita tidak mau dijajah kembali. Kita tidak mau menjadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela kalau kalian itu disuruh-suruh oleh bangsa lain. Saya tidak rela. Saya tidak rela anak-anak saya jadi kacungnya bangsa lain. Saya tidak rela. Selain itu, teori konspirasi tentang sandiwara Indonesia-Cina di Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan juga sering menjadi perbincangan hangat di kolom komentar media sosial, di mana Indonesia dan Cina dianggap sering berhadapan saling bersih tegang, guna meningkatkan bargaining power hegemoni kedua negara. Semua hal tersebut pastinya saling berkaitan, sehingga menimbulkan kebingungan di antara para pengamat politik dunia, tidak terkecuali Singapura, yang menganggap Indonesia negara eksklusif dari organisasi BRICS. Hello everyone, this is Defense Politics Asia, and shocking news. This is breaking news. They just came out of nowhere. This is Indonesian time 5:38, which is like, I think they are like 1 hour behind Singapore. So it's just a few hours ago. By Kompas.com, it's an Indonesian news, very big news, one of the biggest. So the breaking news come out. Actually, the source is from AP that Indonesia has officially become a full member of BRICS. This come out of nowhere. This is a shock because there is totally no indications that Indonesia have agreed to start processing. Indonesia was invited to join BRICS, but Indonesia was holding back, against joining BRICS, like outright. They're holding back. They say they're still observing. They attended the BRICS, but as an observer, but they are a VIP. So this must be decided and processed in secret, behind the scene, without United States knowing or anyone knowing. So Indonesia officially recognized as a full member of BRICS. This conveyed by Brazil, the chairman of the group of the developing countries of major economies. And so Brazilian government welcomes Indonesia's entry into BRICS in a statement quoted by AP. So the rest of the things, of course, this is just arbitrary. So the Indonesia's candidacy was supported in August 2023. This is what I just mentioned, and Indonesia now chose to join the bloc as a result of the 2024 elections. So there is a few reasonings why now. Is firstly, there was the election of this new president. So the Prabowo. So the fact that because joining BRICS is a huge division. So the outgoing president probably do not want to put a time bomb or whatever on the new president. So he left the division to the new president, and new president decided. But another thing to note is the timing. This comes before Trump becomes president in the United States. So they're trying to do this before Trump becomes president, and while United States is still in weak leadership, which is under Biden. So, like I said, with the United States weak, I always say this, when there's a weak leadership in the United States, not everybody just do their own thing. So this is exactly what's happening right now. And definitely this comes as a secret dealings or under the table thing or behind the scene thing, which no one knows. Like this comes as a surprise. I never saw anything about Indonesia was actually processing. We saw news about Thailand or Malaysia or like applying to join BRICS and whatnot, but we don't have any news about Indonesia. Indonesia had always keep an arm's length on BRICS stuff because they want to stay a bit away from this geopolitics between China, Russia, and United States. But this is a surprise. Indonesia is a major arms buyer of US and European weaponry, particularly United States. So this is an interesting development. So, and this is what Grok say, the AI of X.
So basically, more or less the same thing. Nothing particularly special. I'm not going to read all these things, but I just want to show this. So this is definitely you can't see it. Let me see if I can fix this. Okay. Yeah. So now you can see. So this news is now is verified across. It's breaking news across all networks: Reuters, SCMP, India Today, China Global South, even China government. It has actually put a statement. The China Foreign Ministry has congratulated Indonesia on joining BRICS, and so the diplomat DW. So basically, this is the global big news, very very significant news. This will change geopolitics. Strategically things will change, and it's weird, because Bloomberg is still talking about. This is the old news. This is the older news about start the process to join BRICS or whatnot, or Indonesia want to join BRICS, but now suddenly they are just part of BRICS. Like, ta-da! It's done. So anyway, this is just a quick update on this latest crazy situation where they are just suddenly join BRICS. Oke teman-teman ya, pengamat Singapura ini mengatakan bahwa mereka sangat terkejut atau shock ya mendengar Indonesia menjadi member penuh atau anggota penuh dari BRICS. Padahal Malaysia, Thailand, Vietnam ini berdaftar duluan ya, Indonesia di belakangan. Tapi ternyata Indonesia diterima sebagai anggota penuh, sedangkan Malaysia, Thailand, dan Vietnam ini hanya member partner atau partner dari BRICS. Dan ini menjadi berita besar di beberapa media maupun di Eropa, di Amerika Serikat, tentunya juga di negara-negara lain, mengagetkan Malaysia dan Singapura. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk Indonesia Elite Group, dan tentu saja channel saya Novi Story. Saya ucapkan terima kasih banyak, terus support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.